जितेबाला भाई आमको कहले बड़ भाई जो कहले सेठू आम से सरताई कहले आम कहलु देख आम गाँव में भाईचारा आम नष्ट करार ना जदि एत कथा होम गाँ भर खेल पड़िया करवा कि मूल कथा जो कुना कहले जे आमे से जहाँ कहते मिछ कहते बाध्य मुझे चाहूँगी रोड व्यासनगर कोपंड ग्राम रे क्रिकेट खेल को नहीं पड़िया प्रशासन पक्षर 163 धारा जारी हेबा परे ग्राम रे देखा देइथिला राजनैतिक उष्मता जहाँ को केंद्र करी कोपंड ग्रामर काउंसिलर किछि प्रतिक्रिया देइथिले किंतु तांको किछि ग्रामवासी काउंटर करी सामाजिक सम्मेलन करी यार उत्तर मध्य रखिथिले किंतु पुनर्बार से ग्रामर किछि युवक मुरबी एवं काउंसिलर आज ताहाको काउंटर करी गणमाध्यम को प्रतिक्रिया देइछंती। कोरेरु आकाश दास को रिपोर्ट सारा आकाश न्यूज। नमस्कार पार्थसारथी नायक काउंसिलर वार्ड नंबर 23 व्यासनगर पौर परिषद काउंसिलर देखो आपण मैंने सब जानी निकट अतीत जो आम कोपंड ग्राम हेबाकु थिबा खेल को नहीं जो 163 प्रशासन द्वारा लगा जाइथिला जहा द्वारा आम कोपंड रे जो खेलटी हवा कथा हो पार नथिला सही बाबद रे आमर जो प्रेस मीट करथिले आम कोपंड ग्रामर किछि माने वयोज्येष्ठ लोक एवं अजय जना प्रेस मीट करथिले तेणु आम चाहूनु बारंबार ये प्रेस मीट करने जेहेतु से माने प्रेस मीट करिकी विभिन्न भूल तथ्य देइचंती से भूल तथ्य को सामना को भूल तो सत्य कौन से सामना को आनिया पई आम आज प्रेस मीट डाकिछु। देखो तो भूल तथ्य हला से मोर सांग हेले भी बिजु जो भारतीय जनता पार्टी जो जिला उपसभापति आमर जो अयोध्या जेना से जो कही जे आमे कोपंड गाँव रे भाईचारा केबे भांगिया चेष्टा करूना जो संपूर्ण काउंसिलर जो मिछ तथ्य देगी भूल तथ्य देगी गाँ लोक को विभाजन कर गाँ एकाठी थिला एवं आम गाँव में गोटे खेल होता मुझे अनुरोध करी एटी आम ग्रामर से जो पिला मानकर खेल थिला से माने उपस्थित अच्छा आम गाँव में दुईटी खेल हुए गोटे जो गाँ भीतर आमर जो चांदिनी मूल कहती सेठी गोटे खेल हुए एवं गाँ मझीरे थानपति पड़े गोटे खेल हुए आउ गोटे खेल आम गाँव राजेंद्र स्वाई से इंसाइड स्कूल पड़िया करती तीन खेल हुए किंतु एथर आम गाँव में दुईटी अभावनीय घटना घटी जाइतिला जो खेल हबारे विलम्ब होइतिला एवं आम समस्त छोट पिलांकर निष्पत्ति थिला से माने खेल करुले मु एथिरे खाली सहयोग करने पछरे सहयोग हाथ बढ़ई से माने चिंता करथिले जेहेतु गोटे गाँव में आमर सम जितेंद्र साहूकर झील अकाल मृत्युवरण करथिला हठात एक्सीडेंट रे एवं आउ गोटे पिला मध्य शुभेंद्र प्रधान सी मृत्युवरण करथिले समुद्र रे बुड़ीकी तेणु आम से चिंता करथिले एथर गाँ भीतर खेल करेंगे नहीं से माने कोपंड छकू नहीं जिवे तो सेठी घर पाखे आउ माइकी छुआ खुशी हे से गोटे घरे अशांति होती तेणु से खेल न करी छकरे करेंगे आ से गाँव में से खेल को करने से माने जो आमर केसीएल होता से माने अपेक्षा करथिले एवं गाँ सारा पिला से खेल में भाग नहीं एवं जो भाईचारा मु नष्ट करुँची बोली से माने अभियोग कले तेणु बाध्य होगी मु कहवाक चाहूँगी भाईचारा मु नष्ट करूना जितेबाला गोटे खेल है आम ग्रामर प्रत्येक साईर पिला 8टा टीम भाग नेले से कहवाक पछेबी नहीं आम घर पिला माने से खेल रे भाग नेले मु तो मना करता कि दुखर कथा जदि तुम्हें राजनीति करूना हो ताले तमे एटी कन्हैपुर 10 नंबर वार्डर काउंसिलर को एटिकी डाकिथिल आमर मणीन्द्र साहू को गेस्ट हिसाब से डाकिथिल आमर 24 नंबर वार्डर काउंसिलर अशोक राउत महोदय को डाकिथिल गेस्ट हिसाब से किंतु तमर जेहेतु मु आमर गोटे टीम से छुआ खेलुंट तो मत तो काउंसिलर हिसाब से नहला ना भाईचारा भी तुम डाकी पारथा यहाँ गोटे
এইটা হচ্ছে রাজনীতি তুমি করিও বলে মু নিহাতি কইবি যে তুমি মানে রাজনীতি আরম্ভ কল যা অভিযোগ করুଛନ୍ତି যে বিজেডি কাউন্সিলর মানুষ যে যেতটা ওয়ার্ড আছে 18টা ওয়ার্ডর বিজেডি কাউন্সিলর মানে ডକା ହେଇଛି जो मैच खेलिया ପାଇଁ जो ତାଙ୍କ ଗାଁର କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ওয়ার্ডর जो কাউন্সিলর রয়েছেন তাଙ୍କୁ ବି जो ডকা যায়নি ଖେଳିବା ଅନ୍ୟ जो পার্টি না দেখন্তু আমি কোনসি ওয়ার্ড আধারে আমি ডাকি নথিলু যেহেতু আম গাঁরে গোটে খেল হয়েছিল 8টা টিম ভাগ নেইଥିଲେ এবং আমি মধ্যে নিষ্পত্তি নেইଥିଲୁ যে আম গাঁরে যেহেতু ছুয়া ছুয়া ভিতরে খেল সে খেল আর হব নাই আমি বাহার গাঁ ওয়াইজ আমি খন্ডাহাতা টিম ডাকিଥିଲୁ বীরমণিপুর গোটে টিম ডাকিଥିଲୁ নটপড়ার গোটে টিম ডাকিଥିଲୁ ঝাটেসাইରୁ গোটে টিম ডাকিଥିଲୁ সাপগড়ার গোটে টিম ডাকিଥିଲୁ পন্নাশিয়াରୁ গোটে টিম সହିତ যোগাযোগ হয়েছিল আচ্ছা সাপগড়িয়ার কাউন্সিলর অনুপ নায়ক ଥିଲେ সে তো কংগ্রেস দলর আমি তাঁক গাঁর টিম কেମିତି ডাকিଥିଲୁ নটপড়া তো আজ্ঞা কংগ্রেস দলর প্রকাশ পড়িয়াଙ୍କ টিম তাকে আমি কাহিঁকি খেল ডাকিଥିଲୁ খন্ডাহাতা পিলাଙ୍କୁ ଆପଣ পচারিপারে খন্ডাহাতা তা না কোণ সে পিলা না সে আশিষ সে দায়িত্ব নেইଥିଲା সে তো হচ্ছে খন্ডাহাতা তো কাউন্সিলর রবীন্দ্র রাউত কংগ্রেস দলর তেণু আমি আজ্ঞা সে বাছ বিচার রখি নথিলু আমি কেবল গ্রামକୁ ନେଇକି କିଛି ଗ୍ରାମକୁ ନେଇକି କୋପଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ପିଲା ଟିମ୍ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଖେଳିଥାନ୍ତେ ଭାଇଚାରା ଏଇଥିପାଇଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲୁ যেহেতু গাঁরে গোটে খেল হয়েছিল 8টা টিম তেমন এমানকু বুঝাইলি তুমি নিজ নিজ ভিতরে খেল না তুমি বাহার গাঁকু ইনক্লুড করিকি খেল কর তেমন আমি কেবে ভাইচারা নষ্ট করা চাই না ଯୋଉଠି ପ୍ରଶାସନ ଯୋଉ ଏଇ ଧାରା ଲଗେଇଲା ବା 160 ଲଗେଇଲା ବା 144 କଲା କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ କାହିଁକି ହେଲା ଯେ କି ସିଏ କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ଯୋଉ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ବବି ଦାସ ଏଠି ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି କିଏ ରାଜନୀତିକରଣ କିଏ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ସେ ତ ଦୁଇଟା କଥା କହିବି ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ରଜତ କୁମାର ରାଉତ ମହୋଦୟ ସେ ଗୋଶାଳା କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଖେଳ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲୁ କୋପଣ ଛକରେ ଗୋଟେ ଖେଳ କଲା ପରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲି ଯେ କ'ଣ ହେଲା କାହିଁକି ଟେଣ୍ଟଟା ଆପଣମାନେ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ପିଲା ରେଡ଼ି ହେଲେଣି ଖେଳ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛ ତ ମୁଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁକି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଯେ ରାଜୁ କ'ଣ ହେଲା ତମେ ତ ଖେଳ ସରିଲା ଆଉ ସେ ଟେଣ୍ଟ ଖୋଲିଲେ ପିଲାମାନେ ଖେଳ କରିବେ ସେ ବି ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ନା ମୁଁ ଏ ଖେଳରେ କିଛି ନାହିଁ ତମେ ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ଆଉ 2 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ସିଏ କହିଲେ ନା ଆମର ପଡ଼ିଆ ଆମର 15 ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ବୁକ୍ କରିଛୁ 15 ନା 20 ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ବୁକ୍ କରିଛୁ ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହିଲେ ସେଠି ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ସୁକୁନାଇ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଭାଇ କ'ଣ କରିବା ଆପଣ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ କୁନାଇକି ଗାଁ କଥା ସିଏ ତ କୁନାଇ ତ କେବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ ତମେ ଟିକେ ଫୋନ୍ କର କୁନାଇ ଫୋନ୍ କଲେ କୁନାଇକି ସୁକୁନାଇ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଫୋନ୍ କଲେ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଏନଗେଜ୍ ଦେଖେଇଲା ସେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ଟା କାହିଁ ବାରମ୍ବାର ଲଗାଇଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଆମ ଗ୍ରାମର ହଁ ଆମର ଯେଉଁ କାଳିଆ ଭାଇ କାଳନ୍ଦୀ ମହାପାତ୍ର ସେ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଠୁ ସୁକୁନାଇ କହିଲେ ଆରେ ସେ ସବୁଦିନ ସର୍ତ୍ତ କଥା ହେଉଛି କୁନାଇ ସାଙ୍ଗରେ ତା ଫୋନ୍ଟା ଲାଗିବ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ଟା ବି ସେ ଉଠେଇବେ ସେ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସର୍ତ୍ତ ହେଇକି କହିଲେ ତୁମେ ଲଗା ବୋଲି ସର୍ତ୍ତ ମହାରଣା ଦେଲେ ଫୋନ୍ କଲେ ଫୋନ୍ କରିସାରିକି ସୁକୁନାଇକି ଜଣେଇଲେ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଥିଲି ସୁକୁନାଇକି ସେ ଜଣେଇଲେ ଯେ ଭାଇ ସେ କ'ଣ ଛୁଆ